हेलो एवरीवन। आफ्टर द प्रॉफिट बाय लेस्ली हेजल्टन शायद लास्ट डेकेड की शिया सुन्नी स्प्लिट पर लिखी गई सबसे फेमस किताब है। पर इस किताब को पढ़ने से पहले या इसकी समरी या रिव्यू सुनने से पहले आपको दो बातें जान लेना बहुत जरूरी है। पहली ये कि इस बुक रिव्यू या समरी में मैं जो भी बताऊंगा वो इस किताब के रेफरेंस से है। मैं अपने आप से कोई भी बातें नहीं बना रहा है, ना ही ये मेरे अल्फाज हैं, ये लेस्ली के अल्फाज हैं जिनको मैं आपके लिए समराइज कर रहा हूँ। दूसरी मेन चीज़ ये है कि इस किताब से आपको काफ़ी इख्तिलाफात हो सकते हैं, चाहे आप सुन्नी हों या शिया हों, पर आपको एक बात जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए कि जब ये किताब पब्लिश हुई 2009 में, उस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज़ को मुस्लिम हिस्ट्री और ये शिया सुन्नी स्प्लिट समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ईरान, इराक, मिडल ईस्ट और एज अ होल मुस्लिम वर्ल्ड की हिस्ट्री जो है वो वेस्टर्नर्स के लिए काफ़ी जो है वो अजीब सी चीज़ थी। तो उन्हें इस किताब ने काफ़ी हेल्प की शिया सुन्नी स्प्लिट को समझने के लिए। तो जी अब हम चलते हैं फौरन से जो इस किताब में कंटेंट है उसकी तरफ। लेस्ली साहिबा करबला के वाक़ये को, जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और हज़रत अली के बेटे हज़रत इमाम हुसैन को उनके अहले खाना के साथ शहीद किया गया था, को शिया सुन्नी स्प्लिट की फाउंडेशन स्टोरी कहते हैं। फिर स्टार्ट होता है पार्ट 1, मोहम्मद। चैप्टर 1 में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के वाक़ये को पेश किया गया है। डिटेल्स देखी जाए तो लेस्ली कहती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से हुई और इस बीमारी के आसार ये थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त बुखार हुआ और फिर बुखार की वजह से आपको तेज़ लाइट और तेज़ साउंड से प्रॉब्लम होती थी। इसके अलावा लेस्ली हुजूर की बीमारी और इवेंचुअल डेथ को सामने रखते हुए मदीना, मक्का और हर उस जगह जहाँ तक इस्लाम पहुँच चुका था के लोगों के सेंटिमेंट्स बयान करती हैं। वो बताती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने अरेबिया को इस्लाम के बैनर के नीचे यूनाइट किया, उनकी मौत लोगों के लिए एक शौक से कम नहीं थी। लेस्ली के मुताबिक सबके दिमाग में चाहे न चाहे एक ही सवाल था कि अब क्या, अब कौन उम्मत को लीड करेगा, अब कौन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह लेगा, अब कौन लोगों को सीधा रास्ता दिखाएगा। फिर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का बताती हैं कि किस तरह हज़रत खदीजा से उनके 2 बेटे हुए थे, पर वो इन्फेंसी में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। अगर उनमें से कोई भी जिंदा होता तो आज इस्लाम में शिया और सुन्नी का जो डिवाइड है वो शायद ना होता। पर साथ में वो ये भी बताती हैं कि दोनों बेटों की वफात के लिए रीज़न ये दिया जाता है कि अगर उनमें से कोई भी बड़ा होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह लेता तो ये डर रहता कि कहीं लोग उसे नबी ना मानना शुरू हो जाएं, क्योंकि हर मुसलमान के अकीदा यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, कुरान अल्लाह की आखिरी किताब और इस्लाम सबसे कंप्लीट दीन है। फिर लेस्ली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी को भी अपना सक्सेसर ना अपॉइंट करने की वजह डिकोड करने की कोशिश करती हैं। वो 2 रीजंस प्रेजेंट करती हैं। पहला, प्री इस्लामिक अरेबिया एंड द न्यूली इस्लामाइज्ड अरेबिया दोनों में लीडर्स को असैसिनेट करने का रिवाज बहुत आम था। बेटे बाप को मार देते थे फॉर द थ्रोन, छोटे भाई बड़े भाइयों को मार देते थे टू बिकम लीडर्स। लेस्ली सेज कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स ऑलरेडी हो चुकी थी, तो उनको शायद ये ख्याल था कि अगर वो किसी को अपना सक्सेसर अपॉइंट करते हैं तो शायद वो शख्स उनको लीडरशिप की लालच में शहीद कर दे। सेकेंड रीजन लेस्ली साहिबा ये बताती हैं कि शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लोगों पर और न्यूली फॉर्म्ड उम्मत पर इतना यकीन था कि ये लोग खुद ही एक बेहतर फैसला लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सक्सेसर अपॉइंट कर लेंगे। इसके बाद वो क्लियरली कहती हैं कि ये दोनों रीजंस, और अगर कोई और रीजन भी था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना सक्सेसर ना अपॉइंट करने का, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद किसी को भी नहीं पता चल सकता। वो कहती हैं अगर अब भी कोई कहता है कि फलां को सही सिलेक्ट किया और फलां को गलत, तो उनके आर्ग्यूमेंट में आपको सिर्फ फेथ दिखेगा, फैक्ट्स नहीं। इसके बाद कहानी को आगे बढ़ाने के लिए लेस्ली हार का वाकया सुनाती हैं कि किस तरह हजरत आयशा और हजरत अली के बीच में अनबन शुरू हुई। हार का वाकया लेस्ली इस तरह बयान करती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के वक्त हजरत आयशा को एक हार तोहफे में दिया। फिर एक एक्सपीडिशन से वापसी आते हुए मदीना से कुछ दिन के फासले पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला रुका और जब फजर के वक्त मदीना की तरफ जाने की तैयारी शुरू हुई तो हजरत आयशा थोड़ा दूर झाड़ियों में हाजत के लिए गईं। जब वो वापस आई तो उनको एहसास हुआ कि उनका हार गले में नहीं है। वो वापस गईं और जब हार ढूंढा तो वो टूट के गिरा हुआ था। उन्होंने उसकी बीड्स या जिस चीज का भी वो बना हुआ था वो जमा करनी शुरू की और जब तक वो वापस आई तो काफिला आगे निकल चुका था। हजरत आयशा के बकौल वो वहीं बैठ गईं और सोचा कि जब काफिले को पता चलेगा कि मैं मिसिंग हूं तो वो मुझे लेने आ जाएंगे वापसी।
مسئلہ یہ ہوا کہ قافلہ تو نہیں آیا، پر ایک مدینہ کا واریر جو کہ قافلے سے بچھڑ گیا تھا وہ اس راستے سے گزر رہا تھا۔ اس نے حضرت عائشہ کو دیکھا تو احتراماً اونٹ سے اتر گیا اور پھر انہیں لے کر مدینہ پہنچا۔ جب یہ دونوں مدینہ میں داخل ہوئے تو سب لوگ حیران اور پریشان ان کو دیکھنے لگ گئے، اینڈ ایز پر لیزلی اس زمانے کے پوئٹس نے فوراً سے سٹائرز لکھ ڈالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے فرق نہیں پڑا اور وہ الٹا پریشان تھے کہ وہ حضرت عائشہ کو بھول آئے تھے، پر جب باتوں سے باتیں بننا شروع ہوئیں تو ان کے دماغ میں بھی وہم آنا شروع ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کزن حضرت علی سے مشورہ مانگا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ there are many women like her. God has freed you from constraints. She is easily replaced. اس دوران حضرت عائشہ کو حضرت ابو بکر کے گھر بھیج دیا گیا تھا اور پھر 3 ہفتے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابو بکر کے گھر گئے اور حضرت عائشہ سے پورا قصہ پوچھا۔ حضرت عائشہ نے پھر سے بتایا کہ وہ انوسنٹ ہے اور پھر اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور جو قرآن کی 24ویں سورہ نور میں ہے، جس میں حضرت عائشہ کی انوسنس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پر حضرت علی کے الفاظ کی وجہ سے حضرت عائشہ کے دل میں ان کے لیے سختی آ گئی اور یہ سختی بعد میں لیزلی کے مطابق کافی مسئلوں کی وجہ بنے گی۔ اس کے بعد لیزلی پیپل آف دا کلوب یعنی کہ اہل قصہ یعنی کہ اہل بیت کا بتاتی ہیں، اور اس واقعے کے تھرو وہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ اپنی وائفز اور اپنی اولاد میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو زیادہ قریب مانتے تھے۔ لیزلی کے مطابق جب نجران سے ایک کرسچن ڈیلیگیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھ سکیں کہ آپ ہی اصلی نبی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیلیگیشن کو ویلکم کرنے کے لیے خود باہر آنے کو ترجیح دی۔ جب وہ باہر آئے تو ان کے ساتھ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کے 2 نواسے امام حسن اور امام حسین تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عربین کرسچنز کے یہاں ایک روایت تھی کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے ایک چمکتی ہوئی روشنی اور اس کے ساتھ 4 اور چمکتی ہوئی روشنیاں دکھا کر کہا تھا کہ یہ تمہارے ڈسینڈنٹس ہوں گے۔ لیزلی بتاتی ہیں کہ یہ دیکھ کر نجران کے کرسچنز نے اور کوئی بات نہیں کی اور فوراً سے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد لیزلی ہیزلٹن جو ہے وہ قلم اور کاغذ کا واقعہ سناتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ کس طرح جو ہے حضرت عائشہ اور حضرت علی کے بیچ کی جو سختی تھی وہ ایک کنٹروورشل واقعے کی وجہ بنی۔ وہ بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئے 9 دن گزرے تھے کہ اچانک ایک دن ان کی طبیعت میں تھوڑی بہتری آئی۔ انہوں نے حضرت علی کو بلانے کے لیے کہا، پر حضرت عائشہ نے اپنے والد حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری وائف حضرت افسہ جو اس وقت موجود تھیں، انہوں نے اپنے والد حضرت عمر کو بلانے پر اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور جب یہ چاروں کمرے میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے لکھنے کا سامان لا دو تاکہ میرے بعد تم لوگوں سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ لیزلی کہتی ہیں کہ یہ سننا تھا اور سب کی آپس میں بحث شروع ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، وہ بیمار ہیں، ان کو زیادہ سوچنے یا محنت والا کام نہیں کروانا چاہیے، اور یہ بھی کہ کمرے میں آرام اور سکون والا ماحول رکھنا چاہیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ نہ ہوں۔ پر اس سب بحث کے دوران خاموشی کے بجائے اور شور شروع ہو گیا اور آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو زیادہ شور برداشت نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کہا کہ سب یہاں سے چلے جاؤ، میرے یہاں ہوتے ہوئے لڑائی مت کرو آپس میں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر نے سب کو چپ کرایا اور کہا کہ اللہ کے پیغمبر کی طبیعت خراب ہے، ہمارے پاس قرآن ہے جو کہ اللہ کی کتاب ہے اور وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد سب کمرے سے چلے گئے اور لیزلی کے مطابق اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے بھی تھے اپنی وصیت لکھنا تو وہ نہیں لکھ پائے۔ اب لیزلی کہتی ہیں کہ شیعہ یہ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے سکسیسر نومینیٹ کرنے کے لیے کاغذ اور قلم مانگا تھا، جبکہ سنی ہسٹورینز کا یہ اتفاق ہے کہ وہ حضرت ابو بکر کو ہی نومینیٹ کرتے ہیں۔ تو جی پھر لیزلی ہیزلٹن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی سلیکشن کا بتاتی ہیں کہ وہ کس طرح ہوئی۔ وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کی خبر سب تک پہنچی تو ہر جگہ سوگ کا ماحول بن گیا، اور حضرت عمر کا تو یہ حال تھا کہ وہ ڈینائل میں چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کو آ کر ان کو سنبھالنا پڑا۔ اس دوران حضرت علی اور ان کے خاندان کے 3 اور لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن کا انتظام شروع کر دیا، جبکہ مدینہ میں ابن عبادہ کے انڈر ایک شورا کال ہو گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکسیسر کو اپوائنٹ کرنا ایجنڈا تھا۔
अंसार मदीना की शूरा की खबर सुनते ही हजरत अबू बकर, हजरत उमर अपने साथ कुछ लोग लेकर शूरा में पहुंचे और इस दौरान हजरत उस्मान को भी वहां पहुंचने का मैसेज भेजा जा चुका था। अंसार मदीना ने कहा कि मदीना और मक्का के लिए अलग अलग रूलर्स अपॉइंट किए जाएं, पर मुहाजिरीन का कहना था कि उम्मत मुस्लिमा का एक लीडर होना चाहिए। शूरा में बहस तकरीबन पूरा दिन यानी कि 24 घंटे से ज्यादा चलती रही और जब बातें बहस में बदली और आवाजें बुलंद होना शुरू हुई तो हजरत उमर ने आखिर हजरत अबू बकर का हाथ आगे किया और उनको अपना लीडर मान लिया। सब मक्का वाले और फिर सब मदीना वाले आगे बढ़े और सब ने हजरत अबू बकर को एज द नेक्स्ट लीडर एक्सेप्ट किया। लेज़ली के मुताबिक इस दौरान हजरत अली ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र हजरत आयशा के हुजरे में खोदी और हजरत आयशा इस वक्त हजरत अफजा के साथ उनके हुजरे में आराम कर रही थी। बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन ये दी जाएगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था कि नबी को वहीं दफन किया जाना चाहिए जहां उनकी वफात हो। लेज़ली के मुताबिक पर अब यहां भी ट्रेडिशंस के लिहाज से कॉन्ट्रडिक्शन आती है। कुछ का मानना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत हजरत आयशा के सीने पर सर रखकर हुई और कुछ का मानना है कि उनका सर हजरत अली की गोद में था। तो जी ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक आफ्टर द प्रॉफिट जो कि लेज़ली हेजल्टन ने लिखी है और ये 2009 में पब्लिश हुई थी। इसके 2 और पार्ट्स हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे गदीर खुम का जो खुतबा है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हजरत अली जो हैं वो 3 खुलफाए राशिदीन के टाइम में उनके साथ क्या रोल प्ले करते रहे और एंड में हजरत अली की वफात जो हुई वो किस वजह से हुई और क्या उसके पीछे मामला थे। टिल देन गुड बाय।